Guys, nagsugod na yung bahana guys, oh. Nagstusno guys, grabe. Utang adirika, asa man eh. Sorry, sa pinalpalan guys. Lugson sa pinalpalan guys, oh. Grabe guys. Lugson guys. Guys. Kaya na yun guys. Oh. Lugar guys. Oh. Sidecar na guys. Tuscan na guys. Power kay Barako guys. Guys. Oh guys. Oh, nag-snow guys. Guys, halos di makita unahan guys. Grabe guys, no? Oo. Guys, dalan pa guys, di makita ang dalan guys, no? Gusto guys. Oh. Guys. Grabe guys. Sidecar na ako guys, oh. Oh? Sidecar na guys. Oh? Barako guys. Barako guys. Barako is tested. Guys. Grabe, di na makita ang dalan guys. Oh, napasigan nagsuga guys. Oh? Wow. Power. Oh guys. Oh? Guys, trawa guys. May kabayo guys, kabayo. Nanay guys, baktas guys. Nanay guys, wow. Wala lugso ko sa pinalpalan guys. Ato nga din guys. Ang ibang loob guys. Oh? Ato nga lugar guys, dapat powerful. Halos di ba ko na makita unahan. Kita unahan guys. Unahan ka. Awang lugsungon guys, wala na kami noto guys. Pagbukin nun guys. Oy, lugsungon nga tibay yun. Ikang barangay nila, Jing. Barangay Pinalpalan. Barangay Pinalpalan. Oh, yeah. Oh, yeah. Barangay Pinalpalan. Lugsungon pa boy. Imo pa lugsungon. Yung kita boss, para langit. 4 minutes ng lugsungon lang na guys, ha? Makita. Halos na makita ang dalan guys. Asamang dalan ni guys. Balay guys,
ba ni dire guys? Digit ka sugakot guys. 5 minutes na oh. Bahada lang na guys, 5 minutes. Oh. Ay bukid. Oh. Kaya na guys. Oh, tara lang sa sakyanan guys oh. Oh. Oh, ala, otong. Oh, driver guys oh. Oh, pasahero. Oh, pasahero. Ah, ang driver oh. Oh. Itams barako na sa guys. Oh. Oh. Kaya kag napay kan guys pakapin. Litson no. Na guys. Oh, ayan na guys. Six minutes guys. Oh. Oh, may bahada nga tunay yun. Hindi mo makita ang imong unahan. Hindi. Kapagta na rin. Kapagta na rin. Kapag mo piuna. Ha? Kamin ba? Wala eh. Guys. Tama guys. Follow lang, subscribe guys kay para taas batag mga atuan guys, mga shocking na dalan guys. Guys oh. 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 Oh, one lane lang kayo. Oh, sugat guys, sugat. Sugat guys, tara guys. Ha? Tara. Naguli. Kapag ari kumare. Sabi ba napuita? Ay snow na guys, oh. Oh. Kaya guys, snow na guys. Orang yung lagbaw na ang dimulok daw nga lugsungon. Tinuod ko day sa mga Winston o dimulok. Labaw ang dimulok sa bahada. Oy, bahada nga tunay, nag-snow. Oh. Oh. Ah guys, oh. 8 minutes na guys, 8 minutes. Tama, mga suga guys, oh. Alas 4 pa na guys ha, mga alas 5 pa lang. Partida rin guys, skanding oh. Oh. Ulit, skanding yun, naulanan. Taas kaya ni masog na lugar agad. Nag-snow. Oh, buhay kahumaan na nalugsuhan guys. 10 minutes.
gikan sa pagsugod bahada guys. 10 minutes yun. Papanahuman. Taas kayo, 11 minutes na gani. Laki ba? 11 minutes na. Kan sa ito na po ito 8 minutes. Ano tayo? Oh. 11 minutes. Minutes guys, papa na kuman. Tunga. Pa.